नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपनको पुणी थरे स्वागत। दर्शक बंधु आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना मिलिबा अनुजाई आगामी दिन में ओडिशा रे बढ़ी पारे शीतर स्थिति। राज्यवासी जो अपेक्षा थिला केबे आसीबो शीत से भारतीय पाणीपाग मोहर मारिछि एवं आगामी दिन में बढ़िबो शीतर स्थिति। तेबे आज वीडियो निश्चय पर आलोचना करिबा आगामी दिन में पाणीपाग केमिति रहबो, ओडिशा रे पाणीपाग बेसकाली केमिति रहबो, ता सहित गोटे बात्या सृष्टि होबार आशा रही बंगोपसागर रे ताहार मध्य किछि पूर्वानुमान आलोचना करिबा आज वीडियो रे। आपण केवल वीडियो शेष देखंतु एवं चैनल रे नुआ थिले निश्चय पर पाणीपाग चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आलोचना करबा वर्तमान सैटेलाइट इमेज रे देखंतु दक्षिण भारतर उपकूल रे सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय वर्तमान लघुचाप रूप नै सारिछि एवं यह आपणकर श्रीलंका आखपाख अंचल रे केंद्रीभूत होइछि, किंतु यार लघुचापर केंद्र स्थल रे अधिक बादल देखबा मिलु नाही, किंतु यार अधिक बादल आपणकर ओडिशा आंध्र प्रदेश देखिया मिलुछि। यह सहित दर्शक बंधु आपण यह आर्टिकल को पढ़ी पारिबे। पाणीपाग तरफ सूचना मिली वर्तमान तापमात्रा रे विशेषकर सर्वनिम्न तापमात्रा रे विशेष किसी परिवर्तन होबार संभावना नाही, किंतु दर्शक बंधु आपनकर 2 ରୁ 4 डिग्री आगामी दिन में माने 2 दिन मध्य 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा कमिबार आशंका रही। रात्रि तापमात्रा कमे माने शीत आरंभ होबार आशंका रही। आपनकर कंधमाल ता सहित दारिंगबाड़ी यही सब स्थान मानक शीत बढ़िबो, ता सहित मालकानगिरी, कोरापुट, मयूरभंज, केउंझर यही सब जिला मानक आगामी दिन में प्रबल मात्रा शीत हम, किंतु मोटामोटी भाव में दर्शक बंधु 20 तारिख पर सारा राज्य में भीषण शीत अनुभूत हम बोली जहाँ सूचना मिलूँ। एवं आलोचना करबा वायुर चलन। दर्शक बंधु वर्तमान परिस्थिति में नवेम्बर मास अधा हो गला एवं देशर पाणीपाग संपूर्ण बदली गला। आम वर्तमान शीत दिन में प्रवेश कर सारीचे एवं शीत सामान विलंब होते वर्तमान बात्यार आशंका रही बंगोपसागर में। आपड़ देखु प्रशांत महासागर वर्तमान अति सक्रिय रही। तीनोटी टाइफोन बा साइक्लोन वर्तमान देखा मिलूँ आपंकर प्रशांत महासागर, चीन सागर और फिलिपाइन सागर में। से दर्शक बंधु वियतनाम पाखे थिबा बात्या वर्तमान दुर्बल हो जाइछि। यार वायु वर्तमान बंगोपसागर मध्य प्रवेश करुछि एवं वर्तमान जो लघुचाप सृष्टि होइछि यह घनीभूत होबार संभावना नथिले मध्य प्रशांत महासागर जो वायु आसुछि यार प्रभाव में आपंकर दक्षिण आंध्र प्रदेश ता सहित श्रीलंकार केतक अंचल में अत्यधिक भारी वर्षा हेबो। तमिलनाडु, गोवा, केरल, कर्णाटक में प्रबल वर्षा हेबो। यही समय मध्य उत्तर पश्चिम दिगु सामान्य वायु चलाचल बढ़ापी पाग अनुकूल हम, कारण राजस्थान पाखे जो हाई प्रेसर बा गुरुचाप बल सृष्टि होता से उत्तर पश्चिम दिगु वायु आसपार नाला जहाँपाई कि शीत कमी था, किंतु 15 तारिख पर जहाँ जनापड़ी गुरुचाप बल हटिजी जहाँपाई कि शीत बढ़। वर्तमान उत्तर पूर्व दिगु शुष्क वायु और ठंडा वायु आसूची जहाँपाई कि ओडिशा रे धीरे धीरे तापमात्रा कमिब। दिन तापमात्रा सामान्य अधिक रही राति तापमात्रा कमिबार आशंका रही। दक्षिण भारत में केवल वर्षा हेबो, देशर विभिन्न भाग में शीत बढ़ापी पाग गोटे प्रकार अनुकूल हेबो। एबे आलोचना करबा दर्शक बंधु आगामी 24 घंटा केमिति रहबो सारा भारत में वर्षार स्थिति। आपन देखंतु प्रथम आलोचना करबा ओडिशा पाणीपाग खबर। आपन देखंतु ओडिशार दर्शक बंधु बेसिकली आपनकर मालकानगिरी, कोरापुट यार आखपाख अंचल जेमिति कि गंजाम, गजपति ता सहित किछि उत्तर ओडिशार जेमिति कि मयूरभंज, केउंझर यार आखपाख अंचल में हिन्न जल बृष्टिपात हो पारे। गत 12 घंटा मध्य मयूरभंज आखपाख अंचल में झिपझिप वर्षा देखा मिली। तेज दर्शक बंधु विशेष किसी बड़ वर्षा होबार आशंका नहीं। पश्चिम ओडिशार विभिन्न अंचल में पाग शुक्ला रहिबो। यही समय मध्य आसाम, मणिपुर, गुवाहाटी ता सहित सिक्किम यार आखपाख अंचल में सामान्य वर्षा हेबो एवं सिक्किम केतक अंचल में तुषारपात भली समस्या देखा मिल पारे। तेज दर्शक बंधु आपनकर जेमिति रहुछि बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिमबंग ता सहित झारखंड, मध्यप्रदेश विभिन्न अंचल में पाग संपूर्ण शुक्ला रहिबो। कौनसी स्थिति दर्शक बंधु वर्षा हेबार संभावना नाही यही सब राज्य मानकरे। तेज उत्तर प्रदेश उत्तर भाग में केतक अंचल में सामान्य वर्षा हम, किंतु बड़ वर्षा होबार आशंका नाही। तेज उत्तर पश्चिम भारत में पाग मुख्यतः शुक्ला रहिबो, किंतु जम्मू काश्मीर, बिल्किस्तान ता सहित श्रीनगर आखपाख अंचल में सामान्य वर्षा हेबो एवं तुषारपात बढ़िया संभावना करा जाउछि। तेज दर्शक बंधु आपन ध्यान दियंतु दर्शक बंधु जेतेबेले जम्मू काश्मीर पाखरे आखपाख अंचल में तुषारपात हबो तार किछि वायु ओडिशा आड़क आसिबो जहाँपाई कि ओडिशा रे शीत बढ़िबो। एबे आलोचना करिबा दक्षिण भारत दर्शक बंधु सर्वाधिक वर्षा होबार आशंका रही। दक्षिण आंध्र प्रदेश, उत्तर आंध्र प्रदेश ता सहित तमिलनाडु, गोवा, केरल, कर्णाटक
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହା ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ତାର ଆଗୁଆ ଅପଡେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଏକ ମଡେଲ ଯାହାକି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବି ମଡେଲ ମାନଙ୍କରେ ଭାରିଏସନ୍ ଥାଏ କି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ମଡେଲ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 14 ତାରିଖ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ବର୍ଷା ରହିବ, କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ତାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଆ, କେରଳ, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନି ମୌସୁମୀ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ଜାରି ରହିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦୂରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ କିଛି କହିହେବନି ବାତ୍ୟା କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେତେଟା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇ ମଡେଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଦାନାର ସଠିକ୍ ଖବର ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇ ମଡେଲ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ଭଳି ଏଆଇ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଉଛି କି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 14 ତାରିଖ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ତୁଷାରପାତ ହେବ। ଯେଉଁ ତୁଷାରପାତ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ, ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କମିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖ ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କିଛି ମଡେଲ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାର କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରେ ଓଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇ ମଡେଲ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଆଇ ମଡେଲର କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।